ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବର୍ଷକେ 12ଟା ମାସ ହେଉଛେ, 12ଟା ମାସରେ ଆପଣମାନେ 3,000 ଟଙ୍କା, 36,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକେ ପାଇବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000। ତ ଆସୁନ୍ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ପାଇବେ 3,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ, ଆପଣମାନେ କେବେଠାନୁ ପାଇବେ, କେବେଠାନୁ ଲାଗୁ ହେବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ କାମ କରବା ପଡ଼ବା ଇ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଲାଗି, ଆଜି ଆମେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାନବା। দেখুন আপনার যদি ভিডিও দেখুছন ফার্স্ট লাস্ট পর্যন্ত ভিজিট করুন, আপনার টোটাল অপডেট জানিপারবে। আপনার যদি অধারু দেখবে ভিডিওকে ছাড়ি দিয়ে যাবে, আপনার স্কিপ করি দেখবে, কাটি কাটি দেখবে বলে আপনার অধা বুঝবে, অধা বুঝি নি পার। দেখুন আজ্ঞা আপনার জানি সারিছন আজকালের জমানারে পয়সা কাহাকে দরকার নাই, পয়সা সবকে দরকার। তো সরকার গোটে বহুত বঢ়িয়া খুশি খবর ଦେଇଛନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧାଟେ ଦେଇଛନ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ନିହାତି ଭାବେ ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଉଥିବେ। ଆର୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆପଣମାନେ ନେଇ ପାଉଥିଲେ ବି ଯଦି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ବୋଇଲେ ବି ଇ 3,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇବେ। আসুন মুই আপনার টোটাল বুঝে দৌছে আপনার কেনতা করে পাইবে 3,000 টঙ্কা, কেন দিনর পাইবে। যদি আপনার বুঝিপারুছন বলে আপনার বি যেনটা কি 3,000 টঙ্কা পাইবার লাগি যোগ্য হেবে। আপনার যেহেতু যোগ্য অছন, আপনার যেহেতু পিএম কিষান যোজনার পয়সা পাউছন বলে আপনার তো নিশ্চিত ভাবে চাষী অছন, আপনার নিশ্চিত ভাবে 100% 3,000 টঙ্কা পাইবার লাগি যোগ্য অছন। लेकिन आपन को टिके खाली ध्यान देवार अच्छे जे 3,000 टंका पाइबा लगी आपन को केन काम करवा के पड़वा। से 3,000 टंका पाइबा लगी आपण मन को केन प्रोसेस देखबा के पड़वा। आसुन मुई आपण मन को बुझे दउछे, आपण मन देखुन आराम से पाई जेबे। देखुन पीएम किसान योजना केन माने पाइसन, चाषी माने पाइसन। आउ जेन माने पीएम किसान योजना पैसा पाउछन सेमानकर लगे भी सुविधा अच्छे। आउ जेन माने पीएम किसान योजना पैसा नहीं पाइबार चाषी अछन, तांकर पाखे जमी अच्छे, से माने चाषी अछन बोले भी से माने 3,000 टंका प्रति मासरे पाइबे। आर जदि देखमा बेले देखुन चाषी जेन माने अछन किए भी तो बाकी नहीं थिबे, समस्ते ही पीएम किसान योजना पैसा पाउछन। तो सरकार सेमानकर लगी गोटे बहुत बढ़िया अपडेट देछन, बहुत बढ़िया योजनाटे देछन। जेन योजनाटा हेउचे पीएम किसान मानधन योजना। पीएम किसान मानधन योजना रे आपण माने 3,000 टंका प्रति मासरे पाई पारबे। केबे पाइबे देखुन केन मासरु केन दिनरु केनता करि पाइबे आपण माने मुई आपण मानकु कहि दउछे। देखुन पीएम किसान योजना आपण माने जानिछन, आपण तो जानिछन जे वर्षके 3 किस्ती मिलसी चाषी भाई मानकु। हेले इटा हेउचे पीएम किसान मानधन योजना प्रति मासरे मिलवा। गोटे किस्ती 3,000 टंका, वर्षके 12टा किस्ती 36,000 टंका। देखुन आपण माने केनता करि पाइबे। इथि लगी आपण मानकु पीएम किसान मानधन योजना रे आवेदन करवा के पड़वा। आपण माने ऑफलाइन रे आवेदन करि नै पारन, ऑनलाइन रे आवेदन करि पारबे। ऑनलाइन टा भी केन करबे जे मुई आपण मानकु कहि देमि। आउ देखुन आपण माने केन दिनरु पाइबे 3,000 टंका लेखा जे मुई आपण मानकु पहला कहि दउछे। देखुन आपण माने जानि सारी थिबे अनेक हिताधिकारी वर्तमान सुधा जेनटा कि देखमा बेले पीएम किसान मानधन योजना रे शामिल हेई सारलेन। आपण माने भी जदि चाहुचन बेले शामिल हेई पारबे, पीएम किसान मानधन योजना रे आवेदन करि पारबे। इथि लगी डॉक्यूमेंट्स केन केनटा लागबा देखुन आपनकर आधार कार्ड लागबा, आपनकर जमी विवरणी अपडेट लागबा, आपनकर अकाउंट नंबर लागबा। इ सब नै करी आपण मानके जेन सीएससी सेंटरटा अच्छे आपनकर पाखे, आपण जे कोनोसी सीएससी सेंटर रे भी आवेदन करि पारबे। आपण माने जिबे सीएससी सेंटर के कहबे कि आमे पीएम किसान मानधन योजना आवेदन ऑनलाइन करबार अच्छे, एतकी खाली कहीदेवे बेले आपण मानकु जेनटा कि सीएससी सेंटर रे जेन आज्ञा माने अछन आपनकर पीएम किसान मानधन योजना रे आवेदन करिदेवे। आवेदन करबे तापर देखुन आपण मानकु केबे ठानु मिलबा 3,000 लेखा। आवेदन जेते बेले करबे इतिर किछि जेनटा कि गोटे पैसाटे जेनटा कि डिपोजिट करबा के पड़सी। केते टंका लेखा डिपोजिट करबे देखुन। पहला देखुन केते वर्षरु केते वर्ष पर्यंत के लागू अच्छे। 18 वर्षरु नहीं करी 40 वर्ष भितरे हेथिबार कथा, 18 वर्षरु तलके नहीं हेथिबार कथा, आउ 40 वर्षरु आपनकु ऊपरे नहीं हेथिबार कथा। 18 वर्षरु 40 वर्ष भितरे जेन माने अछन से माने पीएम किसान मानधन योजना रे आवेदन करि पारबे।
ତାରପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଯେନ୍ଟାକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। 55 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ PM କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ପଡ଼ବା। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇছে ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପଡ଼ବା। ଯେନ୍ ଚାର୍ଟଟା ଆପଣମାନେ CSC ସେଣ୍ଟରରେ ବି ପାଇଯିବେ। ଯଦି ସେନ କହିବେ ଆପଣମାନେ CSC ସେଣ୍ଟରର ବି ଚାର୍ଟ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ବ୍ରାଉଜରରେ ବି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଆଉ ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ଟା ଆପଣମାନେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ? 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। 60 ବର୍ଷ ବୋଇଲେ ଦେଖୁନ୍, ଆପଣମାନେ ନେଇ ବି ବୁଝିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ କରୁନ୍ 20 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିନରୁ 60 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବା, ଜନ୍ମ ଦିନରୁ ନେଇକରି 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା, ଆପଣମାନେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ 20 ବର୍ଷ ଯଦି ହେଇଛି ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ 40 ବର୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଯଦି 20 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଆଉ 40 ବର୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଯେନ୍ମାନଙ୍କର 30 ବର୍ଷ ହେଇଛେ ସେମାନେ ଆଉ 30 ବର୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଯେନ୍ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯିବା, ଜନ୍ମ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଦିନ 60 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଉଛେ, ତାର ଆର ମାସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ PM କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ପେନସନ୍ ଲାଗୁ ହେବା। ପେନସନ୍ ଆକାରରେ ଆପଣମାନେ 3000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ କେନ୍ସି ମାସ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ନି ରୁହେ। ସବୁ ମାସରେ ଆପଣମାନେ 3000 ଲେଖା ପାଇତେ ଚାଲିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯାଉଛେ, ହେଲେ ଦେଖୁନ୍, ଆପଣ ଯାହାକେ ନୋମିନି ଦେଇଥିବେ, ନୋମିନି ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନୋମିନି ରଖିଥିବେ, ସେମାନେ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ ପେନସନ୍ 3000 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ପାଇବେ, ସେ 3000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧା ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଲବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଥିବେ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜୀବିତ ଥିବେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଲୁଥିବା। ଯେତେବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯିବା, ସେତେ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ୍ଟା ଲାଗୁ ହେବା, PM କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାର ପେନସନ୍। ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ? ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଜାନବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ରାଉଜରରେ ବି ଖୋଜି ପାରବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିପାରବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ CSC ସେଣ୍ଟରକେ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେନ ଟୋଟାଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ବୁଝିପାରବେ। ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ହରବର ଉତାର ହେଇକରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କଲେ ବି ନି ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଜାଗାରୁ ବୁଝବାର ଅଛେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଜାନବାର ଅଛେ ଯେ ସତେ ଏଇ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ବାହାରିଛେ କେଁ, ଆର୍ ସତେ 3000 ଟଙ୍କା ମିଲୁଛେ କେଁ, ଆର୍ ସତେ ଲୋକମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ କେ ବୋଲିକରି ଆପଣମାନେ ଜାନଲା ପରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ କେନ୍ସି ବି କାମ ବୋଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେସି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର CSC ସେଣ୍ଟରକେ ପଲେଇ ଯିବେ। ସେନ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ ବୁଝିଦେବେ ଯେ ସତେ PM କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଲୁଛେ କେଁ, ଆବେଦନ ହେଉଛେ କେଁ ବୋଲିକରି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି 60 ବର୍ଷ ଯେତେବେଲେ ହେଇଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ PM କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ପେନସନ୍ ଲାଗୁ ହେବା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇବେ 3000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯେତେବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯିବା, ଆପଣଙ୍କର ନୋମିନି ଯିଏ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେନ୍ 3000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ ତାର ଅଧା ପଇସା ମିଲବା, 1500 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଯୋଜନାଟେ ଅଛେ PM କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ସରକାର ବାହାର କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି। ଆପଣ ଯଦି PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍, ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆବେଦନ କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, PM କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ପ୍ରତି ମାସରେ ଯଦି 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଆପଣମାନେ ବି ଆବେଦନଟା କରିପାରିବେ।